بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Omar Musonin ko sonin kan kanne mukanon chusuka humante onati asudangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lenki wa alagam sankotanga aga gemme moademme akota hananga sine begani ujunu hilli tampile do karago igatina ngani le 1er mai 2025 oga dingira be ke dingira ye alsan kuntenta sere lenki soninko islaminu asusuka humante ogarni o hone o ari oremme o kismare igara batarankari igara bonondi yonkindi kenya gane Abubakar Sise ogarni nalli osondon qasayen koy ogarni nalli na koy nanti islama gunni huwai ala kebe mundo kuma kenni sabaru nyai islama gunni huwa ala kebe mundo kuma kenni munye nyai ngaka hini ken shuka humanto ga jamane ben gondi ona republique nyan gondi be sugade androit respenga be sugade androit ina en sécuriser ko jamane le men ko tenchu shuka humante odo kharam gonu ga dome place nga a commencer à remplir 11h nya hayno ngani normalement rendez-vous nga kuni nanti nautu midi kata 14h place kino maga kenye lenki kota kay inshallah nqa anya ganya nay sorna kamana li partout o ya nga mere nga idi drapeau nga dornga o ya nga sarare ya nga o ya nga sarna yugo ngonu nga ernane o kharam mo do me tunkara assalamu alaykum wa rahmatullah aywa lenki oga place be ona suno embranye oga place be ona butti khasa embranye mani diga mena maga kata soningonga kata islaminu nga hibinu ga hayni no kata ke wakati inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oda Allah subhanahu wa ta'ala tiga na Allah mama na sagundi. Naam. Wa sallini wa nabi jellen kama Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Allah kisiye ada nema ada tangayenga kama ada dungonunga ada sai bakalla ngundoku ado hogara warro ado ke dina wasiremba tenga yordo uliengota. Kenga dange o ari siru o ari kallangunto o ari soninko o daga kunyi ndi kurumba o do karammo nunga me kamere karammo simbara koita video man soninkara asango ndeganta sere bogu yimme ngaire kenya nallina menyere na koina ndi o khani hada mare munya takenya no ma brendi Tayib ko takenga hada mare menku tenju ma brendi mo gobe nandi alhala kebe ganya o waxi nga kenya gani Abubakar Sise Allah subhanahu wa ta'ala gana yampa maga Allah gana hinna amin Allah gana jannatu firdausul ala nyada nganta ko dingirai amin alhala be gana kita asan ko ndenda serei o qarire na kenya ballenga Allah ko isoronga on tayre nanti rasisa ko on tayre nanti hotana o kun islaminu nya islama ko nyando qarangundi nanti o ko anan qawanta unanya imatte nya kama honunga alhala suga na kite on ta hoko na ganda Allah gara kebe ko farenda ngani fasbiru inna Allaha ma'a sabirin atona nchabari ga Allah kappe sabara no nyai akendi mo ko subugi mekenia na logan nen kini jamane kebe ko birena no gondi takenya no ma ke jamane diere o takenga jamane le mum ma mo gobe e hatam banje nda serdo serena ga hare mare menyai hakke nyai donc har mare mbane gana kara ana ganga kadi duna har mare menjuai ona ke ngari kunyi mino boguna ken koyi ambana nya honkulumba ambana nya suraqiba ambana nya kanne mo masu asu boguna nti har mare menyai takenya ho ma bre no gondi se suga ndamu ne kebe dabara lemmenga aga dabari wandire metanai usun kawante ona mbugwa ona liken koyi nanti hoani aga ndagawa nanti hakati nyankinye ino gadu nando kan har mare munyai ko gadi tumo gobe ino haqqenginoi o gadi haqqengini amobe angana munanti hare mare mo gatte kebe dangali dungo ngati human rights ina nanti hare mare mum bakke ina ni nanti ona mbire dome ona maga metoro ona maga metonya ona maga me horenjoku ona maga me kare donc kiato woni human rights yukunyi menu jamanu kuta ko denna ko kama kenda ngara anjama nenta ko kebe kama kenga nanya annan kawanta anna ko so ngana ndikebe ganya magimanga annan ballen koyi ona tunandi hike gollenga ganya amali nganda ngani kwa oku bogu imenna resonin kara subogu har sa soronga killundi garini ora amajo payna nani awa har mare mu kusunu warne hoga tawere har si masere ritere asuriti sonin ga okay asuriti landi kebe garo wa khinkita asago so kama o sunu islaminu nyai o ile bakara di yugundo ya garunga asuwaere ho ndo ma ganta na soro kutiga na soro kumama ona riere midinga na ngiri midinga kata me rempillo on ta gajange dabarni on ta bono ndinde dabarni ona ere ata na koi oga jama
jamanu kubendi nanto osuni jamane ke soronyai o birene rea ono lemponya tuganaire ono komponya tuganaire takenya no maka jamane kedi o takenga jamane lemenju maka mo kendi higa na nyaya wajibi nyani koy kunyi menu gada barni nambo na la ko yi manko ngai manonga nandiken al halai ya gena mundai ken al halai antagawa o kuro jamane ke mu difference ndodi naka odi o wi munda i wo munda aganta politique system ke no kuniyo no problem na kunyai igamuna na soro ku hatampanchi igamuna na soro ku bugumedi yo hare mare menni hare mare menyai hakkeni ambana anya islami ngaba ambana anya kafiri ngaba Allah subhanahu wa ta'ala ndo sutaga usubugo adamadi hakkenya no subugo ga birenga ma urere na likempa na lisigi kenyai na likenya koyi ananti gara kebe dabari amagemo ado toro aringa karakara mo kebe nan tantaka waga kala kundunga imara ya kardinga sugadi mai me pati dingranga awi kunji menu dina no ku i menu lo no gondi nanti ibadiranunga se sun kawandan nan puri kapalle manga anna darwa anna dina ndaro anna maga sanga de dinai parce angara sanga de dina nga aya na ko angara kama angara gajanga nyara nda kama na kama kallen girtiga nan tan kallen manya awaka pe ko jamanu ko no gondi ilu anu no gondi nan tanta daga na kwa donc kebe gana nya ganta daga na igala kemme da baroi o bakka na lako yananti o sun birene jamane kadi akenya no maka o hagari na likem paxe na likenya bangandi e soni karaga dingra sui yo wasu noarni o suna sabari ona dengeti jamunga ona ma gaja ona ma kainde da bari ino wari not nanti har mare munya no ko hay kebe ga fati nanti har mare menyani abogu soro nya no gondi asoro kurna lako yi nanti kebe ganya antaka waganya na sede swai anya kenga ba anya seretana agana harje seretana yi aganta gawa hakkenya no ma ga dona mugu parce hada mare menni hada mare menyai awakan wasika ga ngani re assalamu alaikum masha Allah Tungkara warni ando baraje angara digamu benu ko andi gamu ngaisro mo siri aywa inshallah aiza tungkara inshallah Abu Hasana Abu Asma tungkara inshallah na Gambia masha Allah donc kembre nga wa kuninde nga lakata suka mantenga o sengara ko mo be tungkara nga ori nane nali obutin kasanya koyi orbe nane nalina koyi nan kebe ganya magge moyi kebe ganya nda khawana nyingi mais ona dudo ko to en dabari Omar yere ona ndo bonondi de dabarni salama gunni imagine salama gunni munyenye salama gunni sabaroye salama gunni intelligence nyei donc ona dabari ken no gondi ona mbugu no buten koyi nani oma bonondi de dabari nanyo ma ho dabari kebe kumbane aragani nali awa problem kinga islam nu benu gaere kubernu garno halle insha Allah walla nyaga na Allah ganna non o khara mo ayo karanga to ndo jamu namu gumina gidma gusela aywa o ablanga ernane kenga ni république place de la république inshallah ani maire nga jaman ko maserini pourquoi au ga ernane lenki mani diga mena makata islaminu mani diga mena makata soni ngonga yalla be ma Allah ga kono sonon konda bo kenni Abubakar Cissé Kaleya aywa haraga na nyange mamugwa aga na fofo tuna ay am padara kan kale ton parce que arin ken arin yaitan sarane angana harama wurti leke ya ang tunga ko jakana lay nat foro sukita angana harmere fo ko ngol wuno ko be yar man na ci ko ay islami duru ko kala ga tibe kan diga mi ngado ko be ta orna du goto amma fo bolonde amma fo bolonde surtout amma fo bolonde naam wona organiser ala ganya mo gombe yabo bolo kan tokita kakka lenkemba ado toro tuana ndugo tuana isaiben kan mishidenga ko ba kara karnba ala khair ni kay yalla khair ngal kay su alla kan ya khair alla kan ya khair alla kan ko aljana kala muta alla kan da nema yakar khashe kala kan wikine alla kan sun to ndo fofu kan har mer me rashitor sabo wala fo ba ke ko ko men yo kan kana wanori izon kembre kenyen tuzuru digame be goma kata suka mantenga Kenya ono butin kasan koyi ona koyi respect no gondi ona koyi deronta gun no gondi omma hobonondi omma nya sababu na wa problem kinga so nga plus tard izan kembre nga o to obane nunta place ke lenki ona koyi nanti islami nun so wai organiser tenyeni ka kebe garo ari ke kita c'est vrai ho kusunandini kebe garo ari ke kita c'est vrai ku butun tenni lenki nanna nya khairina kyari anna ni lenki ngewa mulana nya place ke wajiki Allah subhanahu wa ta'ala maga nanti Allah wa kafa saidin purunga igara serebe kali
andina ngibaren igara serbe kari Allah kan di bang nogondi igara serbe kari nantamma ho dabari nantanti banen kamanni Allah igara serbe kari nantintin to ninteni Allah bane izano wa jikin nantiken kamanga Allah wa kapasa idim purwa ke duna be suga duwa dangani na utu gella hatan kullenda hatan binnenda suraqenda humman kuntanchu suka humante asu duwa igonu duwa dangani to ko mal kaba karanye igonu duwa dani to namu ya menyano gonde o wajiki Allah subhanahu wa ta'ala maga masrebane ga kitakuno gonde Allah ga kendu wa ulagana o akhi kidangani Abubakar Cissé na ta gondi jannatu firdaus no gondi me hibe ko tangani kenno ko ay o kubenu ga halle o kubenu gi halle lenk o ku ganyana kam mo modi ona tunan to ga wakati beno gondi ona wakati adi wakati que c'est très dangereux c'est très important ona tunan to ga blene dingira be o do soronya na me kam hibenu ga het islamini o do soronya na me kam hibenu ga ta Allah kibara yimemulla awa kundi gelli hankamankara awa kundi na utu seren taranchi me farendo ku kamanu su ta ko me kam farendo ku su golingalle ma ku di golin do men kam mo modi on a encore mani image ko inia c'est plus important lenki inshallah taala zone kembro o placing a wakati making harsa e ogida assalamu alaikum to ndo jamu ha nu touré gran njigi parce que mpa junga hoy go ndanga andro keke kebe ha andro keke ile asa hantengai justice pour Adam hein justice pour Adama peut-être ala wani seraga be wona antatu keno akhinye o sonin kalle menyeni Adama Traoré igada kari jamane ke yirane ara sino mbagalenki o du to ko ke dingiray na kunyi ndi khergerente ngara kata ya garenga kengane Asa Traoré aga du do khoto be kudo so lagi haqqen kitana aga du do khoto be kudo o hatam bin o sonin ko islaminu o khagani jamane lemunga o yigonu ngai ga sare re ga khoro re ga qara diplôme nungi magarnane igantanya na ni wara halle justice pour Adam abadanga na ngari dingira su anga kyanga lak adroken kama donc presque higonga no na amma simme kay lenki melenko ha mem tanam biranga hoga na nyata hana hoga mabagade ame hillandi nyana hoga na nyata hilla hoga mabagara ame sikandi barnia kembere o amundini Allah subhanahu wa ta'ala maga nawtu adamai ado hibenu go kempalle ado kebe gar lenki hoga biranga kena Abubakar Cissé Allah ga nyampori sumaga o ga mo hanna mulana man digame ko nan ka kata soni ko inshallah anga mulana ko soni ko danga aywa ti ku khubaru ku ngana nya foko na bugwa naam on ma bugu no kiti kinimei umile kebe nga nyana kumile on ta kentunu wallahi. Toi, c'est pas trop facile. Alors, dis-moi. Ouais. Là, aujourd'hui, on est là, à la place de la République. Ouais. On est là pour montrer notre mécontentement. Ce qui s'est passé par rapport à notre frère, par rapport à notre fils, Abubakar Cissé. Mais on voit sur ton histoire, justice pour Adama. On sait Adama a été lâchement aussi tué comme ça. Exactement. Et jusqu'à aujourd'hui, on se bat pour la justice pour Adama et ainsi que les autres. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à la communauté sonique et à la communauté musulmane entière et toute la France? Moi, je veux parler, en gros, je veux parler à tous les étrangers. Oui. Si on se lève pas pour combattre maintenant, rien ne va changer. Exactement. Nous, les Noirs, par exemple, à l'époque, on était des esclaves. Si tu vois qu'aujourd'hui, nous, on puisse marcher librement et avoir certains droits, c'est que les anciens... Il y avait des gens qui sont levés. Merci, il y a des gens qui se sont levés, ils ont combattu pour qu'on puisse être libre de nos jours. Oui. Et l'injustice, c'est pas encore fini, ça continue l'injustice. Oui. C'est-à-dire, pour des trucs comme ça, si on se lève pas aujourd'hui, demain, ça sera encore pire. Exactement. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi, je suis là pour Abubakar Cissé. Oui. En même temps, j'ai mis le t-shirt pour Adama Traoré. Non. Et demain, il va avoir qui demain? Exactement. Il va avoir Brahim Koulibaly. Oui. Il va avoir Moussa Diakité. Exactement. Et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour faire passer un certain message. Alors, sur cette occasion, qu'est-ce que tu as à dire aux manifestants aujourd'hui? C'est vrai qu'on est là pour manifester, mais est-ce que tu as un conseil à lancer vers tout le monde? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit adapter comme attitude aujourd'hui à cette place de la République? Voilà, aujourd'hui, on est là pour montrer notre mécontentement. On n'est pas là pour saccager, on n'est pas là pour agresser les policiers ou quoi que ce soit. On est là pour montrer notre mécontentement, de leur montrer que ça va pas du tout ce qui vient de se passer là. C'est intolérable, quoi. Ok. Et surtout, stop au discours de la haine. La haine, c'est-à-dire de la part les politiciens. On connaît, donc on n'a pas peur de dire. C'est eux qui ont comme
la parlementaire a si bien dit, et c'est eux qui ont soufflé sur la braise de la haine. Aujourd'hui, la haine a tué notre frère, a tué notre fils qui est Aboubakar Cissé. Et comme tu as si bien dit, peut-être demain, ça pourrait tuer quelqu'un d'autre. Ok, maintenant, c'est maintenant, on va à la place de la République. Voilà, on a dirigé Katanon, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Donc, Alali Jamanga Baka, partout, Inch'Allah Ta'ala, au place de la République, on va diriger les 4 places qui met monument, Dingira Bega, symboliser Nanti, ces places de la République, on va y pari à Relenti. Donc, Kemben, Alhamdulillah, on y a renga Jamanga, Gabaka, Nangrik, Dingra, Chusuka Humante, on y a renga Sarna, Yarunga, on y a renga Sarna Yunga, Igarni, on soit dirigé les 4 places qui aillent. Nanchigi, Nautuga, Lissasa, Nanga, 14 heures, Nabi Idnillah Ta'ala, na koy nanti kibe ganya amagemoy nanti kibe ganya anda gemoy nanto khani jamane lemunye odo respect nan kawa nanto khani jamane lemunye on kawa nan protéger ko be su ban kawa protéger mobe on kawa no dinanga na dabari ogan kawa oga mulana dabari mobe sécuriser no gondi respect no gondi delonta gun no gondi ananyo utora ga makinge selban tora na makingoy izen kembrenga ona mundi Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah subhanahu wa ta'ala ganna anu ndura rasuka humantena insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Omar Muso ninko soni kan kanne mukano aga dingira suka mantora ga sukuni aywa odalla oda barin kinga oda job alhamdulillah o khrisengo magairna ne jagana inshallah association pour la promotion de la langue et la culture soninke APES akhrisenga lenki ko take oda hayirna ne o place de la République o gari kebe an umuntenta suka mantenga kebe ganya antage moy kebe ganya ado la sama kebe ganya ado butun kasa nka onarina li aywa koyi nanti onto dungene tikei nka ona dabari respect no gondi ona dabari wa dron ta gon ko islama ko ngada kemundo magabo gobe akra mo anna man digame kitana lenki na koyi kata soni kon ci suka humantenga bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim hobe garoti yanne anda ko hinu huigabe ona hinu hilu ko ana aywa ompo ana kebe igarakari igarakari wa ya kebe di ho na gantagi meseresu bari ompo ana idakari misiri no gonya kebe gara kari soninka lemmenyani asuwatu soninke yere yerna na ligaja o mari yerna sere place utu o yera o ga ukadu ngombirandini o yera o ga dinanya da barni ke Aboubakar Cissé be wa Allah gari khali Allah gay nanti ke Olivier gara wa akari sere manya tu manya hoto adangani agamanya suninka walle ado adina ida karim sidi no gonya da juan kota wa Allah nya gana dangani ka ananya sidan pure wa jiki wa o husiri jika dangani ka kane aha gana khim bayi megani golbe misiri ke no gonya yo kenga na dangi yoga kebe konno na kai kenya ke kundu ada muslimin chukiri o ko soni koni muslimo to magara yo khanda si magara muslimo chukiri agar se hana be khiri kenni soni konya bado daboro ni muslimo nya awu illa kebe igara kebe kali soni donc andani oganati soni ko onan qawa bakka hobe agana nyanga ganta lingo dangani ndasima ku hinu hili bani wase soni gawo ado muslima go donc kelimni kalle ho horantay konini tore ke soli yakato ho kono kenta rono yin kollon muslimé nyani sonika lemme nyani ata minne nyani idakari donc yakato ho tana konno on ta dugene ken ado ga du ko apes ado sonika peddu ko ben go ma nan ga suy man ka ko peddu lenki migaranya ils vont se constituer partie civile c'est-à-dire konta kirbar wala kun hayo ga tore ina gadanga parce que ke jamani ho be garadu jaman kutum pata bakami alhamdulillah rabbil alamin c'est que c'est un pays de droit hay tore hay jamani krisi be gati ngana Emmanuel Macron ha gana ba lenki ara waytelle kitinga saka diseretana donc kebe ganyangi eddu ko ben go ma yerna ni mo on tabaka sere on ta sere kana on ta sere digamburuno ka droit ngar kebe kilinga kebe kinoy inshallah mo gar dabari kilena manu kini kenni ya gilen iganan tonya jamani ken gon annabo kilubi anga ka bakati ti sariyan kilenga ti sartin kilenga o ka bakati kun killo avukanu bi wan qabiyuti inshallah mo gari wutu ki khibarun ta tokokun onna nyana na tu nantiga ngani on ta duyene iga ko nyanoy o ga ta ko no ga hayni
association kebe oga imanka onga magari se konchu dabari na tuindi toreke na tuindi soronga nanti ke khibare anan kempa ilinki amma yille agara yille khamene mo gara ho dabari an kodu ki khamene inshallah har ma kibe gayre alhamdulillah rabbil alamin o jiki siren yere do katakani ma har ma ngal talandangi arini anan pungo ke donc linki ne ta osura li wona koy abubakar sisi faminga na koya korenga nanti kebe ganya manya ibani anya so inkara soy anya mismun choy kenya ndor ci linki jagana donc un mot en français, comment on est là. Sur Djagananga, Awarni Digame Moutou Pozo Munkama, donc au Kembrenga, place Kebelengoura, place de la République, donc au Gaëri Renali, Nalo, au Sunayenkoyi, Kata Suka Mantenga, Nalo Sunayenkoyi, Kebega Dabari, Amagemoy, Antagemoy, Ontakonanga, Oagilida, Ogankawa Gilida, Batanga Mobe, Drontaron Rondi, Justice Nondi, Ko Imen Jamananga, Kella Mundo Maramo Keberi, Bidnillah, Talala Gana Dungetay. Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous sommes toujours à la place de la République. En ce jour 1er mai 2025, malheureusement, chaque année 1er mai, c'est les manifestations pour les travailleurs. Mais aujourd'hui, nous, c'est la manifestation pour notre frère, notre ami, notre fils, Aboubakar Cissé, qui était assassiné parce qu'il est musulman, et qui a été assassiné parce qu'il est noir, qui a été assassiné par le racisme, islamophobie. Donc on est avec M. Traoré qui vient nous dire quelques mots, Inch'Allah. M. Traoré, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à la communauté musulmane en global et aussi à la communauté africaine, il faut dire aussi. Parce que le frère qui est décédé, qui a été tué, c'est un Malien, un Soninké, un Africain et un musulman en tout. On va commencer à dire déjà Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui dans un premier temps. On vous remercie tous. Ensuite, le message de condoléances qu'on peut vous présenter aujourd'hui à la famille, c'est avec une profonde tristesse et une grande indignation que nous avons appris l'assassinat tragique de notre frère malien, lâchement poignardé dans la maison d'Allah. Et en ce moment douloureux, nos pensées et nos prières accompagnent sa famille, ses proches, toute la communauté malienne également et musulmane. Cet acte ignoble commis dans un lieu sacré nous touche tous et plus profondément à notre foi. Et notre humanité, nous sommes unis dans la douleur, mais aussi dans la fermeté. Nous dénonçons cette violence barbare et on appelle vraiment à la justice. À la justice, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on croit à notre justice et là, c'est pourquoi nous sommes tous unis aujourd'hui. Nous croyons vraiment à cette justice et on pense vraiment que la justice sera rendue. Faire son travail. Exactement. Qu'Allah nous accorde le plus haut degré du paradis et accompagne les sœurs meurtres au cœur meurtre et qu'il nous persévère, qui préfère tous de justice et la haine. Merci à vous. Merci. Je vous remercie tous. Ok. Je pense que la justice sera rendue parce que c'est vraiment la base de tout. Aujourd'hui, nous sommes tous là parce que nous croyons vraiment à la justice. Tout tourne autour de la justice. Merci beaucoup, M. Traoré. Bon, bamanangan effectivement, on regarde donc ni fɛn mun kɛra tantɔ ni ma bɛn hali fitini ni ma bɛn a ma diya n ye et puis n'a fɔra ko nin ko modèle kɛra tantɔ la donc an bɛɛ diminena nin ko la wa an bɛ mun ɲini jama fɛ a kɛra bi o a kɛra don wɛrɛ o bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɛta ko de la donc a mana tigɛ da o da la fo an ka fara ɲɔgɔn kan de parce que foyi tɛ fara an kan bɔ ni mun filɛ nin ta an tɛ se ka fɔ ka nisɔndiya la mais a mana kɛ cogo o cogo an ɲɛ bɛ jama natɔ la mun kɛ a bɛ nimisi wasala na anw yɛrɛ bolo parce que an kun bolo an t'a dɔn k'a fɔ ko jama bɛ na caya ka se niveau la vraiment an bɛ parents an bɛ banbagatɔ an bɛ dugawu k'a kɔmɔgɔw ye wa an bɛ a laɲini fɛnɛ vraiment hali bi mɔgɔ ka bɔ ka fara anw kan nin kɛlɛ in na o y'an ka laɲini ye n'Ala sɔnna ma. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane Traoré. Incheni Baraji, ala kanni sara inshallah taala. C'est bon?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Odo kharamodo almaminga dome Cheikh Moussa Koita ewa ivri misiden almaminye ni donc awo ma ke dingira ilenki donc o watu nankina kharlemon to na misiden to na gollu ngara na koren to ngani na lisigi ke dingira yi sababu yugal kenga sababu be galu kenga o watu nanti sababu mpo koren mani kenni dina kay kenni kebe ga katoya hadmare mangara muguta ndisoni ke angara muguti ni hatambi angara muguti ni ke anta ke kebe khanne ma holo kenni dina nye o khara mo digangu hilibe ga ma katta islaminunga katta communauté soni ngen chusu ka humantenga bismillah inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. شيخ أنا سكون نيمو إسلام وكاني هو قدنا الله سبحانه وتعالى أيها الناس إنا خلقناكم الله سبحانه وتعالى تيرو تجا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذا يا قبيلانو كلنا متوا ما إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم أرند أكو صلى الله عليه وسلم مؤمنون نقوى نناقم حتى بانيا نقولنا خانته حتى كتير خانته إسلام أكو كان هو سكان ورسبوها بعد ماي أما قلت إني سوني كني دينا كان كونتين بار إسلام أكو نعاو كنيا كنتين تاعو كي سكوت أغفات كلك بكما وانت سرجع كنكات الله سرنتا غيرين مؤمن تكون ننتي كارسار جنة ونو أجيك كرك كلك بكما سكوتي كنا هو جهارنا بمعنى أغفات كلك بكما هو على سيرم براون جيكي نعم الله قالنا أمين الله هو غريكي بأنا هو جهارنا بس رجع بوانو أنتوا أنا يهال سنتم والله من اللي آخر كده ننتو سوام بانو سن إسلام نيجي وكان سببون دو غارتي وكيف سوغارين اللي قرص مكرسري من دا صورتي دينا كخانون دا صورتي والله سبحانه وتعالى الله كان كنيا غني سبتين امين امين ونو دوتين دباري بس كي بانيان بس نابرك انيمنيا دنا يمنيا من كوندو الله سبحانه وتعالى كير وانيان دا سيرانغلا تركه بيننا لي ارون دغا لا كوتا كدينغلا سيدنا كندايم بس ام بارنا دينا كي اورغي كمو وانا الله سبحانه وتعالى الله كنا يا كسر ودانغن امين امين يا الله كنا خريو اسلام لما تدانغن الله كنا حمرتين اللهم امين اغارو كي بيغادو دوغوتي ارسل الله كنا ولا غاديم اللهم امين انا كي انا كلا سنتلان كني سرونا ان شاء الله اغا سرون كبامي ما بيسون دتين توي باتندي ونا لسكينا مي هاين كوندو هنا لامبو نغارن كوا سرون باتم بكا ميدي ابا سرون قانو مي غارا سرون ني مي ما شاء الله ونغارنيا الله كنا كتكدا لا غولن الله نار سرون يلا غارن امين امين وصلى الله koita kandoro baraji o khamo Cheikh Moussa Koita nambugu soloma kembele ivre misiden almaminye ni alhamdulillah khamo wani masha Allah agada digamu benu ko anta dangini kendi ada suko na nyama salama ruke o Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah ganno brandia kama no fatinda kama wala fata kama wagilla kama alhamdulillah o akike o sugate rnane asi adina kiani yo sereke lanta desire nan tawar jannan ko wada jiki na nya agada kitanya ngal hala bagada kita dingira nu benui agada kita mo kebedi donc ama hotana sumundi nan qarangundi dinanga ama hotana sumundi na Allah khallentu indanga Allah kariti kenyi o wajiki Allah subhanahu wa ta'ala wayam poloda maga sereke be suga do adanga ni na bangoba aslamin ci suka humante har islamin tana lenki akalle ke so butin kasanga chondo menga yo zano omni Allah subhanahu wa ta'ala maga kendaga o ko benuga a halle o ko ne bakaduna ke Allah ga dungo kadangan mo kebe kanu ara rasulu baraji inshallah o mo diga mo illa mana ka hay ke barakallahu fiki ko ko son ganti fo wala kedan ayo aw almamin da su konan dugda aywa bonam kefime kebe kelo odefo nga o sanke kande fese kenya halbi Allah nyage nga kebe Allah ganno okitulo mekitu mashallah Allah ganna saro suhninga mina Allah ganna kala fenni man na wala ko faali man mina na barka to fonni mina inshallah mina amo
diga mu hilinta non tanyeni ko am islami ngana karata islami tilonwa yo kha kesuni alla golle nye quoi yabo alla gana ki bari ngam gobe nyana kunu ya keni sedi nye quoi ay manu to anu nye quoi sedi nyeni o keta walla nyaga na alla do ka war janati alla gana ya fama arno kisi amei na barakenga sallallahu masha Allah anwari jabi jabi ka sama anwari amo anwari aro bonate oga place be lenga préférence soninke ou français anna mulona soninke ma français soninke donc monsieur Konate oga dingira be lenga to obuten kasante nyeni mani diga mena ma kata communauté islamique jusu kaumante khasatan soninko o are kebe igara kari bon assalamu alaikum wa yampana sisenu wa yampere mundun sisenu ana yampima amina mais ça ok sonika lemon su mali France bambara su atamine sulake su da mugu oga masigi komane alwa kenne seretana kama donc kene ne halle lenke ko gadi oga da lemon kare su da mugu parce que hogabe higabe ga yana islamno intabaka intasene anga mase ya na hawa kapai mashallah wala tigana solombo buhonne lenki alhamdulillah wa yampe munduno kumenu gabono mashallah faut qu'on continue na mbugu inshallah na essayer de lemuno na ndega voter na higabe ya magandi exactement problème islam gabe c'est gabe ta voter aussi on ma voter Italie ni katanga ina malien ni tampini na islam ni tampini parce que gani ni juif ni tampini dit voilà ça parce que qu'on a voté wakati magandi ni ça faut qu'on ait organiser hala gana na malien no bane hata milon bane gana organiser hankango il entra gabe ina na kamako voilà salam Noari Konate ando braje merci beaucoup Noari